Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Niaga AWANI bersama saya Nina Rozman. Seperti biasa, segmen ini kami akan bawakan pelbagai perkembangan terkini niaga dan ekonomi dari tempatan hingga ke antarabangsa, dan kami akan bersiaran selama 1 jam 30 minit di mana kami akan bawa juga perkembangan terkini ringgit, prestasi Bursa Malaysia, termasuk juga dengan bagaimanakah pasaran serantau untuk anda fahami lanskap ataupun iaitu ekonomi global secara keseluruhan. Dan saya akan mulakan dengan laporan pertama dengan selain inisiatif menaikkan siling dan lantai belanjawan 2024 yang akan dirangka turut memberi penumpuan pemerkasaan golongan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan 2 Steven Sim Chi Kiong berkata, kerajaan akan membantu menstruktur semula dengan memberi nilai tambah kepada PKS agar mereka mampu berdaya saing bukan sahaja di pasaran tempatan, malah di peringkat antarabangsa. Katanya belanjawan yang dijadualkan dibentang di Parlimen pada Oktober ini akan menggariskan pelbagai inisiatif seiring usaha membantu golongan berkenaan terlibat dengan industri berteknologi tinggi. Dengan nilai tambah yang lebih tinggi, maka kita mampu untuk naikkan lantai. Sebab pada masa yang sama, kalau ada contohnya industri berteknologi tinggi, takkan kita nak bayar gaji yang rendah untuk pekerja-pekerja. Sebab industri ini dia bersaing. Kalau you bayar gaji rendah, pekerja akan lari ke negara lain ataupun syarikat lain. Jadi kalau kita dah naikkan kemampuan usahawan dan perniagaan Malaysia, maka dengan kemampuan yang lebih tinggi itu, mereka mampu untuk mewujudkan peluang pekerjaan lebih baik. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program Jelajah Belanjawan 2024 Negeri Perak di bangunan Perak Darul Rizwan pada Isnin. Hadir sama Menteri Besar Perak, Datuk Seri Sarani Mohamad serta hampir kesemua ahli Dewan Undangan Negeri, adun kerajaan dan pembangkang serta ketua-ketua jabatan kerajaan. Dalam pada itu, Steven Sim berkata, Belanjawan 2024 turut memberi penumpuan kepada kebajikan bukan sahaja kepada golongan B40, malah M40 juga. Dianggarkan 20% daripada golongan terbawah M40 terkesan sehingga mereka jatuh kepada golongan B40 pasca wabak COVID-19. Sejak akhir-akhir ini, isu keterhutangan dalam kalangan belia dilihat semakin parah dan sangat membimbangkan. Hal ini berikutan hasil laporan pemantauan ekonomi Malaysia oleh Bank Dunia yang merekodkan 60% individu muflis di negara ini terdiri daripada golongan tersebut. Untuk mengulas berkenaan perkara ini, kita bersama dengan Dekan Fakulti Ekologi Manusia UPM Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri. Saya nak ucapkan terima kasih, Prof. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Nina, apa khabar? Khabar baik, Prof. Prof, bercakap mengenai hutang, kita bukanlah ada topik kegemaran semua. Tetapi pada pandangan Prof, jauh mana belia ketika ini mereka cakna berkenaan dasar maupun polisi ekonomi yang dilaksanakan kerajaan? Adakah mereka sendiri ambil tahu? Ialah berdasarkan observation, perbacaan dan juga kajian, apa yang saya boleh nyatakanlah ya, bahawa secara keseluruhannya belia di Malaysia, saya merasakan bahawa mereka caknalah berkaitan dengan perkembangan ekonomi semasa negara, terutamanya soal-soal berkaitan dengan peningkatan kos sara hidup, peluang pekerjaan, pendapatan gaji minima. Dan ini kita dapat perhatikanlah apabila kita ada masa, kadang-kadang saya ada masa saya juga pergi meninjau TikTok, Facebook, Instagram dan sebagainya. Saya tengok belia-belia kita sering mengutarakan, membincangkan isu-isu ataupun perkara-perkara berkaitan dengan ialah masalah tentang dasar, tentang ekonomi. Most probably kalau nak pergi kepada spesifik berkaitan dengan polisi dasar tu mungkin tidak sampai pada tahap itu, tapi itu antara isu-isu yang sering menjadi kebimbangan perbincangan, terutamanya dari segi pengangguran, peluang-peluang mendapatkan pekerjaan, terutama dalam keadaan sekarang, harga barang mahal-mahal. Itu antara perkara-perkara yang memang menjadi topik-topik perbincangan lah dalam kalangan belia pada masa kini. Betul. Kita ada topik yang macam cari kerja, kadang-kadang kita tanya kawan, ada kerja dekat tempat kerja mereka. Mengambil contoh pengumuman dalam belanjawan, inisiatif-inisiatif ini mungkin hanya dapat dimanfaatkan majoritinya oleh pelajar yang celik kewangan. Adakah literasi belia terutama dalam mengurus kewangan kita boleh cakap di tahap worrisome, membimbangkan, Prof? Kalau kita tengok dari segi fact and figures lah ya, kalau berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh MDI iaitu Jabatan Insolvensi Malaysia menunjukkan bahawa
peratusan tertinggi belia yang berada dalam kumpulan antara 25 hingga 44 tahun telah diisytiharkan muflis. Jadi kalau kita tengok dari segi figure ni, satu perkara yang membimbangkan lah bagi saya, terutamanya dalam keadaan sekarang tadi tu, dengan peluang-peluang pekerjaan yang sangat terhad, terutamanya sekarang ni kita beralih ke arah automation, digitalization dan sebagainya tu. Jadi ini yang menjadi perkara-perkara yang perlu kita tangani ataupun beri perhatian serius, terutamanya untuk kita mengelak kumpulan-kumpulan belia daripada terus berhadapan dengan masalah kehutangan yang serius dan akhirnya menyebabkan mereka boleh diisytiharkan muflis, sebab mempunyai implikasi yang sangat besar, sebab mereka ni merupakan golongan belia muda, jauh lagi perjalanan mereka. Baik, bercakap mengenai automation, digital, seperti yang Prof kata, sekarang ni perkara-perkara itu berkembang dengan kompleks dan laju. Mungkin Prof boleh kongsikan antara cabaran-cabaran ataupun masalah yang dihadapi oleh belia ni dalam menghadapi diri dengan teknologi, terutama dalam teknologi kewangan. Sebenarnya fintech ataupun teknologi kewangan itu satu perkara yang saya rasa baiklah sepatutnya. Tapi yang menjadi isu, yang menjadi permasalahan adalah di mana apabila kita tidak mempunyai pengetahuan, kemahiran ataupun pengalaman yang baik dalam kita nak menguruskan soal-soal kewangan, terutamanya dalam penggunaan teknologi kewangan. Ini yang orang katanya illiterate. Jadi perkara-perkara yang segi kita kata digital literasi kewangan, sebab implikasinya dia boleh membawa kepada pelbagai kalau tak ada knowledge, tak ada experience, boleh menyebabkan kepada jenis cyber. Kemudian kita boleh tengok sekarang tambahan dalam keadaan sekarang ni, penipuan dalam talian, penipuan kad kredit, kecurangan identiti, serangan cyber, dan yang paling juga membimbangkan adalah sekarang ni kalau tengok saban hari memang data menunjukkan bahawa ramai rakyat Malaysia ni memang terdedah kita kepada media-media sosial. Jadi tendensi untuk membeli itu sangat mudah. Jadi kalau tak ada ilmu, tak ada kemahiran, tak ada pengetahuan dan sebagainya, kesedaran, menyebabkan tadilah akan terjadinya impulse buying, akan lead kepada tadi masalah kehutangan serius, dan mungkin akhir sekali tak ada solution tadi tu, mungkinlah mereka mengambil jalan pintas, terlibat dalam skim-skim pelaburan cepat kaya, terlibat dalam jenayah-jenayah cyber, malahan ada yang tadi tu kita kata mungkin terlibat dalam aktiviti mule, yang sebenarnya memberi kesan yang sangat besar kepada golongan-golongan belia ini kalaulah mereka tidak mempunyai kemahiran dalam menguruskan soal penggunaan teknologi kewangan pada masa kini. Macam-macam tu, ramai dah shopping atau membeli belah dekat media sosial. Tidak lupa juga dengan e-wallet, buy now pay later, cryptocurrency dan pelbagai lagi. Betul. Kita nak tahu juga ada kesan-kesan jangka panjang daripada ketidakcanaan kewangan dalam kalangan belia yang kita nak lihat apakah impak terhadap ekonomi negara dan juga pembangunan sosial, Prof. Saya ingat seperti yang kita nyatakan lah maknanya kesan tadi tu kalaulah hutang serius akan menyebabkan mereka telah boleh diisytiharkan muflis. Tapi sebenarnya akan ada kesan-kesan ataupun implikasi yang lain ke atas dari segi ekonomi negara dan juga pembangunan sosial. Sebagai contohnya kita akan tengok kita boleh katakanlah jurang ekonomi ataupun pendapatan di antara kumpulan-kumpulan yang kita kata cakna kewangan berbanding mereka yang tidak cakna. Ia juga boleh menyebabkan dari segi masalah kemiskinan, terutamanya dalam kumpulan belia. Lanjutan daripada itu juga bila cakap tentang aspek-aspek sosial, tidak dapat lari dari masalah gejala sosial. Ini semua disebabkan oleh masalah tidak mampu untuk mengurus kewangan, tidak dapat bezakan antara keperluan dan juga kehendak tadi itu, kan. Macam kita cakap tadi tu, kalau buy now pay later tidak ada masalah, tapi sebenarnya kalaulah kita tak tahu had-had, kita tak ada limitasi, kita tak tahu kehendak, ini yang menyebabkan kita lebih cenderung untuk berbelanja lebih daripada itu. Dan kesan juga yang lain kalau kita tengok ketidakmampuan mengurus soal kewangan telah menyebabkan ramai dalam kalangan belia ataupun pasangan muda yang telah bercerai pada usia less than 5 years. Ini suatu yang sangat membimbangkan. Kalau kita tengokkan di media-media sosial dan sebagainya, ramai trend dalam kalangan muda yang keruntuhan rumah tangga disebabkan oleh masalah utama dari segi masalah ekonomi. Malahan juga mereka-mereka yang tidak mampu mengurus kewangan secara bijak ini sudah pasti akan memberi kesan ke atas produktiviti di tempat kerja. Kan kita gunakan waktu tempat kerja tadi itu untuk urusan-urusan kewangan yang tidak sepatutnya berlaku. Kita takut juga akhirnya akan membawa kepada masalah berkaitan isu nasional sekarang adalah isu berkaitan dengan integriti dan juga rasuah. Ini antara kesan-kesannya yang kita perlu beri perhatian agar tidak berleluasa ataupun keadaan lebih parah lagi. Betul, kita dapat lihat kesan dia berkaitan di mana
bila kita digelar muflis, akan berkemungkinan pasangan muda yang kahwin akan ada masalah rumah tangga. Apabila runtuhnya rumah tangga, akan runtuhnya produktiviti tempat kerja. Jadi ini adalah rantaian masalah yang kita dapat saksikan seperti yang Prof kongsikan. Apakah strategi-strategi yang boleh digunakan oleh belia terutama zaman sekarang untuk elakkan daripada terjebak dalam hutang atau muflis disebabkan pengurusan kewangan yang kurang bijak ini? Saya selalu percaya knowledge is power. Jadi kalau kita tengok berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh MDI, AKPK dan sebagainya, masalah keberhutangan ni antara faktor utama juga yang menyumbangkan adalah disebabkan dari segi kurangnya ilmu dan juga pengetahuan berkaitan dengan kewangan. Jadi sebab tadi kita dah bincangkan dengan teknologi IR 4.0, mungkin 5.0 sekarang ni kita kata automation, kita cakap soal fintech. Terdapat pelbagai produk, instrumen pelaburan, simpanan, hutang, pinjaman dan sebagainya yang berada di pasaran. Kadang-kadang sukar kita, too many information, kan? Jadi kalaulah kita tak ada maklumat, tak ada pengetahuan dan sebagainya itu yang kita mudah terikut-ikut, kita mudah percaya pada orang yang akhirnya sebenarnya memberi kesan pada kita. Jadi suka saya untuk mencadangkan bahawa saya lihat kita banyak program-program pendidikan kewangan yang ada disediakan oleh pelbagai institusi kewangan sebagai institusi. Sebagai contohnya kita kata AKPK, pihak Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Security, ada laman-laman web yang disediakan, pihak universiti pun ada menyediakan, kita pun ada Malaysian Financial Council, Financial Association Malaysia. Jadi sebenarnya banyak kita sepatutnya attend kursus-kursus itu untuk dapat meningkatkan pengetahuan kita. Dan seterusnya saya juga sebagai individu, benda yang paling penting adalah benda tu kita boleh kontrol. Jadi dengan ada knowledge, pengetahuan tadi sebenarnya kita kena kontrol. Terutama jadi segi soal aliran tunai, kita kata cash flow tadi tu. Kita yang tahu kehendak, keperluan, kita cakap benda yang biasa tentang keep track of expenses, tapi benda yang paling penting sekarang adalah kita kena kawal nafsu dan juga emosi. Ini ni kadang-kadang kita pergilah dekat beg kuning lah TikTok ni kan, macam-macam kan, singgahlah sekejap. Kadang-kadang mungkin seronok-seronok je, tapi dah memang menarik pula, murah pula, dapat free shipping. Jadi ni, kalaulah kita ada jati diri, yang ni kan tak apalah, tak perlulah, tak penting lah. Itu saya nak mencadangkan kurangkan aktiviti pembelian dalam online shopping lah. Sekali-sekala tu okey, tapi jangan selalu. Dan yang terutama penting adalah sekiranya kita berhadapan dengan masalah keberhutangan dan sebagainya, kan, kita perlulah cari individu yang mempunyai autoriti, pengalaman ataupun institusi yang kita kata dapat memberi kita bantuan. Jangan pergi kepada skim-skim pinjaman cepat kaya, jangan pergi kepada skim-skim alung illegal dan sebagainya tu. Malah sekarang sudah ada dah lah yang online menawarkan perkhidmatan tu. Kita jumpa sebagai contohnya, kita ada AKPK, Agensi Kaunsil Perusahaan Kredit. Kita juga ada institusi kewangan, kita ada bank-bank. Jadi yang berhadapan dengan masalah tu, kita make a call, effort. Kita kata kita nak jumpa dengan officer tu. Bagaimana saya boleh menstruktur semula kedudukan kewangan kita. Kita ada certified financial planner, kita ada individu pengalaman, kita ada ahli keluarga kita. Jadi sebenarnya ini merupakan cara-cara yang dapat membantu kita lah daripada berhadapan dengan masalah kehutangan, dari segi masalah diisytiharkan muflis. Sebenarnya ada sumber-sumber kita tu. Malahan sebenarnya saya tengok banyak juga konten-konten yang disediakan dalam media-media sosial sangat-sangat bermanfaat. Jadi kita sebagai pengguna ada pilihan. Kita nak pergi kepada apa? Konten-konten dapat memberi kita input, pengetahuan, pengalaman, kita pilih. Kalau kita nak pergi yang pada hiburan, boleh. Jadi saya rasa dalam konteks kita dah tahu kita ada masalah, kita pergi. Dan dia kita bolehlah verify. Malahan kalaulah bicara tu mungkin sikit nak sentuh dari sisi pelaburan dekat sana, ramai yang saya tengok golongan-golongan belia Buddha minat belum apa-apa dah tengok nak jadi kaya lah apa semua tu berkelabur. Jadi sebelum nak terlibat dengan pelaburan tu, saya suka cakapkan. Itulah nasihat daripada Prof, kawal diri kalau nak shopping online tu. Jangan mudah percaya dengan skim cepat kaya ini dan carilah sumber yang boleh dipercayai. Seperti yang Prof katakan, iaitu literasi kewangan ni bukan saja untuk kita bijak mengurus kewangan, tapi untuk kita elak keterhutangan yang amat serius. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakulti Ekologi Manusia UPM, Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri, dan semua ini akan kami rangkumkan dalam astro.com dan semua platform digital Astro Awani, dan kami akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.
Betul je kan? Cerita sebenarnya lepas pakai helmet, kulit kepala berpeluh dan berminyak. Kalau tak dijaga, rambut boleh gugur. Dove Micellar Baharu kini mengandungi vitamin biotin untuk rambut 10 kali lebih kuat. Di sini, segala kisah original umpama hidup. Welcome back, Kapwa. Di sini, segala karakter original membawa anda ke pelbagai tempat. Di sini, segala cerita original umpama nyata. You feel good? It felt so real. Idea baru, cara baru. Di sini, home of originals. Sayang siul lagu ni. Dan lebih banyak lagi untuk anda terukai bila-bila masa, di mana jua. Stream on demand dan Astro Premier di saluran 410. Saat yang dinanti-nantikan kini telah pun tiba di sini, di Astro. Ayo ikuti perkembangan terkini atlet kita dengan lebih terperinci dengan kami dan on the go. Let our roar be heard. Sukan Asia ke-19 Hangzhou 2022. Stream liputan paling komprehensif secara langsung di Astro. Banjir ini luar biasa. Lan ni memang menyeramkan. Setiap masalah dihadapi bangsa pasti ada punca dan dalangnya. Tugas kami untuk mencari, mendengar dan membongkar sebarang isu atau masalah agar ada penyelesaian. Setiap sudut akan diteliti, penjelasan semua pihak akan diamati. Tiada fakta yang akan disembunyi. Kita bongkar semua, dedah sampai habis. Mendedahkan kepincangan, rasuah dan masalah rakyat jadi tanggungjawab yang kami galas. 501 bongkar, terpaling dedah. And we're back on Niaga AWANI with me, Rozman, and we're going to be talking about metaverse. It has been a buzzing topic these days. We can see that metaverse has an effect to revolutionize many industries moving forward. And talking about screens dominate our lives and our attention spans have been dwindling in response. This issue is more pressing amongst our children and youth. Children tuning out on education is at an all-time high, especially when everything else around them evolves at a breakneck pace, whilst our approach to education remains firmly rooted in the early 2000s. Thus, the questions of how to make education engaging and effective looms large. While digital transformation in education is underway, merely digitizing traditional methods falls short of an actual solution. And joining us to discuss further on the line is Jason Lau, CEO of Virtual Tech Frontier, VTF. I want to say thank you very much, Jason, for joining us. How are you? Okay, I'm great. Thank you so much for having me here again to talk about the metaverse. Excited to get this interview. Fantastic to have you, Jason. Talking about the article that you wrote about how metaverse plays an important role and serves as uncharted potential in regards to our education, actually. What specific elements of the metaverse make it a promising platform for education transformation? Right. So at first, when we developed our metaverse platform, we never really expected it to have such good progress towards like education and Gen Zs. It was when we started to use it in one of the career fairs, a metaverse career fair, for example, we suddenly see huge engagements and interaction from a particular age group, which is the Gen Z target audience. And it is through there we start to identify and being able to see deeper, why would people actually interact better in the virtual space as compared to 2D in such a scenarios? And it's through the upcoming months that we started to have a lot of requests from educational institutions, colleges, wanting to explore new ways of teaching via the metaverse, because they believe that, as you mentioned earlier, if kids are so ingrained in all these virtual games and everything, how are we going to be able to make it more impactful and educational? So whatever content that these children are taking in online is actually on a more positive side rather than just pure entertainment itself. You also mentioned about gamifications of learning within the metaverse. How does incorporating gaming elements enhance the educational experience, and what are some successful examples of this approach?
So when we were diving deeper into how can the metaverse be used for education, we realized that the Ministry of Education, so there are two ways when we look at learning, right? One is the pedagogy, where we're talking about teachers teaching, and another one of the very key aspects that we're looking different countries all over the world trying to do now is something called Hutagogy. So Hutagogy itself is a process of self-learning. How do you ensure there's disciplined self-learning towards each individual itself? Because most of the time beyond classroom, 6 hours in school, you then have many hours left in your life for a kid that either they're doing sports, curriculum, or they're actually indulging themselves into different kind of content out there. So with the metaverse itself, it being some sort of like a virtual world that enables gamification structures, it really enables someone to actually go through multiple quests, learning initiatives, things that can prompt someone to actually do something on their own. And it's through this go and get a specific quest done, for example. This is where we see the potentials of it being in the metaverse, and having a gamification way to improve interactivity among students will be one of the key driving factors for effective self-learning among students itself. You also highlight the potential of the metaverse to promote diversity, equity, and inclusion in education. How does customization within the metaverse achieve this, and what impact does it have on the learning environment? Yeah, so I think one of the fundamental aspects of when you talk about education tech or like content, for example, a lot of them are very overseas driven, right? If students are playing things like Roblox or Minecraft and these kind of very Western-based games, in Malaysia itself, we rarely see specific tailor-made content towards the local market. We have a lot of creators trying to do something similar. Hence why when we developed our platform Mito World back at Virtual Tech Frontier, we realized that the ability to allow customization through like a blank canvas sort of scenario, teachers or educators can then put custom localized content into the space. Students can also then assimilate different types of content that resonates very connectively within their environment. This is something that we start to see inclusion happening, right? Like it's not something that is just purely on the Western-based content, but allowing great creation tools and also implementing these sort of like local content in, local curriculum in, local news and different kind of media into the metaverse space itself. This would, number one, increase inclusion and interest among students towards using a specific technology or tool, for example, because this connectivity and connections towards relevancy is what we see being very important, that a tool like a metaverse kind of technology can really help students out there. And what strategies can be employed to ensure equitable access to metaverse-based education for all students, regardless of their socioeconomic backgrounds or even physical abilities? I think one thing good about metaverse as a technology, I mean, it's not only particularly for the metaverse, but when you talk about ed tech in general, right? The great things about education via technology is always the ability to scale. I have just recently met a mentor yesterday who told me that if you look at many other processes in the world, a lot of like solutions have already replaced one accounting software can replace 100 or 1,000 accountants to do all these kind of processes. But when we look at education, for example, a classroom setting is still very traditional in the sense that 100 years ago, people are actually doing the same thing, one teacher to 50 students kind of scenario. And this is where through technology itself, we can actually try and improve these kind of boundaries, right? With technology, there is no physical limitation, there is no time limitation. As long as you have an internet, you have a working mobile phone device that is getting stronger these days, you can actually already access all this sort of technology that would then enable either better learning or better absorption of content for these students either. So this is how we see through technology itself. Breaks down boundaries of scaling and logistical related challenges. But with the metaverse itself to make things even more interactive, this is where we do see a strong exponential type of adoption and growth within this industry itself. With opportunities come with challenges. What are some challenges or barriers to implementing metaverse-based education on a larger scale, and how can educational institutions and government bodies overcome these challenges? Within 2 minutes, please, Jason. So this is something that we have been facing many times, right? When we talk about the metaverse, many people out there just come and say like, oh, it's a game. We have so many other game
kind of like platforms out there? Why are you here trying to do this kind of things? So I think one of the fundamental challenges, even for the entire metaverse industry itself, is really trying to give a certain awareness towards the fact that, you know, the metaverse is not really actually a game. It is just a form of virtual technology that you can expect people to come actually see, interact, and do different things with it, right? So initially, when we started this journey, we enabled all these kind of like virtual galleries, virtual showrooms. It's sort of like a layer one interaction approach for all these companies out there. But as we move further along beyond the technology itself, we start to implement a lot of very useful features into the technology itself. So, for example, recently with the huge advent of AI, we have been exploring on integrating AI elements even within the metaverse space itself. So this comes with a very interesting question from one of with MDAC actually. They were asking us that, oh, you know, Jason, what if you put AI into a virtual avatar, right? So in here we call it NPC, a non-playable character. What if you can talk to a virtual character that is driven by AI, for example? And so in a normal game setting, if you just talk to a normal game character, all the answers are going to repeat, right? They just answer 2-3 lines forever. But if we are able to integrate something like AI, like ChatGPT, for example, into a back-end system, into the metaverse, you can start to talk to these kind of virtual characters. And the way these sort of virtual characters can actually respond to you will become even more dynamic. So we have tailor-made a lot of these AI integrations into our platform through very educational methods like a science teacher, a math teacher, or a history teacher, for example. And you can have students actually talking to all these kind of virtual teachers or virtual characters in the space that will really improve usability and also utility of the space itself. So our challenges has always been removing the fact that, oh, metaverse is just a game. What can people really do into it? We are consistently adding a lot of features to actually make the whole use case and the utility of the platform very meaningful and to make it beyond just a gimmick itself. So in that regard, awareness, to each person is always something that we're doing, but awareness at scale, to really get people to understand the benefits of this whole thing has always been a challenge. Hence why, like, working with like different government bodies, government agencies like MDAC and MOE really will then help increase the awareness, and with great awareness, there will then be better and stronger adoption towards the technology itself. Jason, I want to add some about the potential privacy and security concerns associated with using the metaverse in education, and how can these concerns be effectively addressed to ensure student safety and data protection? Yep. So I think with any tech companies, right, I think we are always compelled to adhere to multiple this kind of like data privacy acts and stuff like that. So globally, that has always been an issue. It's definitely not just a Malaysia thing. It's definitely not just a social media thing itself. We are seeing many regulators in the world, associations, government agencies trying to come up with different sets of rules and regulations to ensure that all of the data and also privacy concerns of our users are always maintained. So fundamentally, we do adhere to a lot of the very global standards like the PDPA and so on. In Malaysia itself, I think working very closely with the government like MDAC and under the Ministry of Communications Digital, we do have also various processes and ethical frameworks that we actually do implement into our system to ensure that all of this is not a concern, and then we can really move forward to just creating value towards the technology itself. Definitely interesting sharing about the revolutioning education, exploring the metaverse uncharted potential with our guest, Jason Lau, the CEO of Virtual Tech Frontier VTF. And for many more updates after this, Niaga Awani will be taking a short break and we'll be right back. Relakan keceriaan dengan Gardenia Quick Bites. Stars Gegar Vaganza mulai 24 September di saluran-saluran berikut. 6 jana best friend bersama selamanya.
lepas game hari ni. Kita dah tak payah dah nak main kriket bodoh ni. Geng, Eden tak mau nak apa-apa tau. Eden nak menang. Kau perlu percaya ke orang sekeliling kau. Sebab dia orang yang tolong kau menang. Bukan dalam perlawanan ya, tapi dalam hidup kau juga. Kau moncing! Sebenarnya digital ekonomi itu boleh dilakukan di peringkat ASEAN dan juga di beyond ASEAN ini. Infrastruktur penunjang teknologi, backbone-nya itu bisa menjadi lebih kuat. Why is this belief still around, especially when talking about Islam? It means that you should be free to do what you want as long as you don't impinge on the liberty of others. Mengapa kerajaan dan M10 memilih jabatan perangkaan? Jadi dengan adanya integrasi ini kita akan dapat melihatkan real situasi. Agenda Awani setiap hari di Astro Awani dan Astro Go. Tahun lalu, Zulfazli Ibrahim hanyalah peniaga jalanan dengan pendapatan tidak menentu. Namun nasib mengubah segalanya apabila dia kini bergelar majikan dan mengurus 2 buah restoran dengan konsep berbeza. Dia yang dibantu isteri Miza Fariza Ismail kini mengusahakan Patio Cafe and Restaurant selepas cawangan pertama restoran Shell Out di Benaga mendapat sambutan luar biasa. Walaupun baru beroperasi 4 bulan lalu, namun Patio Cafe di Jalan Permatan Bogak meletup selepas tular di media sosial sekaligus menarik perhatian pengunjung untuk menikmati sarapan di kafe tersebut. Dengan suasana santai dan pemandangan menarik di tepi sawah, Zulfazli mengakui dia tidak perlu bersusah payah untuk membuat promosi kerana teknologi digital membantu meningkatkan jumlah pengunjung ke premisnya. Zamanlah zaman digital, zaman orang viral. Jadi kami nampak kawasan bendang, nanti orang akan benda ni kami tak perlu nak marketing tinggi-tinggi. Maksudnya orang akan tolong marketing untuk kami. Untuk apa jangkaan kami, apa yang kami jangka tu, untuk pembukaan tu kami tak perlu marketing yang hebat. Customer datang, mereka tolong marketing kan, untuk masuk TikTok, masuk dalam page percutian. Jadi macam tu lah, masuk view yang cantik lah. Masuk hari kedua, dia naik, dia makin ramai. Dia suasana tu jadi mengejut. Daripada 700, 800, dia naik jadi 1000 lebih. Untuk hari ketiga, dia full terus. Meja semua full. Antara menu sarapan di Patio Cafe ialah roti bakar, kopi, pancake, bihun dan nasi lemak selain menu nasi untuk makan tengah hari. Beroperasi dari jam 7 pagi hingga 10 malam setiap hari, kafe tersebut menjadi tumpuan anak muda dan pesara yang mahu menikmati sarapan secara santai bersama keluarga selain menjadi tempat melepaskan tekanan di tempat kerja. Kalau untuk hari Minggu, Sabtu Ahad tu mungkin dalam 300 hingga 400 orang adalah. Hari Minggu pada hari biasa mungkin dalam 200 orang macam tu. Bagi pandangan saya betul lah, lokasi bukan jadi masalah sebab orang suka tempat macam back kepada kampung-kampung natural kan. Lepas suka duduk sambil relax-relax pagi, macam tu lah, tenangkan fikiran. Menurut Zulfazli, pengunjung Patio Cafe bukan hanya dari Semenanjung, malah turut menggamit pelancong dari Singapura yang datang bercuti ke negara ini. Justru, dia tidak menolak kemungkinan membuka cawangan baharu menggunakan konsep sama jika ada lokasi yang sesuai. Etika Insurans Am berhad dengan kerjasama Petotem, sebuah platform ekosistem haiwan kesayangan pertama di Asia Tenggara telah melancarkan Insurans Power yang merupakan pelan insurans haiwan kesayangan komprehensif yang memanfaatkan potensi kecanggihan teknologi bagi menawarkan kemudahan yang julung kali kepada pemilik haiwan kesayangan. Dan untuk mengulas lanjut berkenaan insurans ini, kita bersama dengan tetamu kita Afifah Basir, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Petotem. Saya nak ucapkan terima kasih Afifah kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Apa khabar?
Khabar baik, terima kasih kerana menjemput saya hari ini. Afifah, dah agak advance ni. Sebelum ni kita bercakap digital insurance untuk manusia. Tetapi pertama kali kita nak lihat ini adalah antara insurans digital untuk haiwan kesayangan. Mungkin boleh kongsikan, ceritakan berkenaan pelan insurans ini. Apakah ciri-ciri menarik yang kita dapat fahami? Salah satu mengenai power insurance ini adalah insurans pertama di Asia yang menawarkan kemasukan secara cashless di klinik veterina. So apa yang kami cuba terapkan bagi power insurance ini adalah kami ingin memudahkan bukan saja pemilik haiwan kesayangan, kami juga ingin memudahkan doktor di klinik veterina bagi memudahkan proses penjagaan dan juga merawat haiwan kesayangan, terutamanya bagi haiwan-haiwan yang ada masalah kesihatan perawatan secara segera. So bagi menggunakan power insurance ni, kita actually dapat membantulah, especially kepada mereka yang mungkin ada kesepitan wang apabila ingin menghantar haiwan kesayangan ke klinik veterina. Jadi apa jenis kita bercakap jenis-jenis kos yang dilindungi oleh insurans power jika haiwan kesayangan kita sakit ataupun cedera? So under di bawah power insurance ni juga kita actually cover apabila menyebabkan kemalangan, penyakit kritikal, sebab kadang-kadang perkara-perkara ini adalah perkara yang kita tidak jangka. So salah satu situasi yang sering kali dihadapi oleh pemilik haiwan, macam contoh haiwan jatuh daripada tingkat tinggi yang mengalami kemalangan, kena langgar kereta. So perkara-perkara ini yang tidak dapat dijangka oleh pemilik haiwan, dan dengan menggunakan kita punya power insurance, kita dapat memberi ketenangan kepada owner, kerana apabila mereka berada dalam situasi yang sangat stres ni, apabila haiwan kesayangan mereka sakit, so mereka memerlukan satu kepastian yang mereka boleh menjaga dan memberikan kesihatan dan rawatan yang sepatutnya kepada haiwan kesayangan mereka. Sebab bagi pemilik haiwan kesayangan ni, mereka punya kucing dan anjing ni bukan sekadar kira peneman. Kita punya haiwan kesayangan ni juga adalah kita punya ahli keluarga. So bila kita bercakap sebagai ahli keluarga, kita mestilah ingin memberikan yang terbaik kepada kita punya ahli keluarga supaya mereka terjaga dan sentiasa sihat dan happy. So semua orang pun berada di dalam situasi yang tidak stres. So kita cuba untuk membantu di dalam pet ecosystem dan juga kepada pegawai veterina di klinik veterina. Okey, bercakap mengenai owner, saya pun owner kucing dan mereka juga adalah antara peneman dan juga keluarga saya. Kalau saya nak daftar insurans power ni, berapa lama proses pendaftaran biasanya mengambil masa? So kalau kita bercakap mengenai proses pendaftaran, so kita di Peterton telah pun mengadakan direct integration dengan Ethical General Insurance. So kita akan memudahkanlah proses daripada segi membeli insurans dan terus pengaktifan insurans anda. Dan apabila anda ingin, pemilik haiwan ni ingin pergi ke klinik veterina dan akan menggunakan proses GL lah, General GL, untuk memudahkan pet owner ni mendapatkan servis cashless admission. So sama juga macam manusia, apabila pergi ke hospital, kita ada konsep GL, kita menggunakan konsep yang sama untuk haiwan kesayangan. So semuanya boleh dilakukan di app Peterton. So dekat sini kita akan bagi semua detail daripada berapa banyak coverage yang dilindungi di bawah insurans power ini, dan di manakah klinik-klinik veterina yang mereka boleh menggunakan servis power insurance ini. Dalam masa setahun tu berapa jumlah tuntutan yang boleh dibuat dalam polisi insurans power? So, di bawah insurans power ini, so kita cover 2 untuk anjing dan kucing. So kita cover daripada 3,500 setahun dan maksimum 8,000 setahun. So dekat sini saya ingin nyatakan yang this amount ini adalah cukup untuk menghantar haiwan kesayangan apabila terjadinya perkara-perkara tidak ini seperti kemalangan dan juga kesakitan, dan kita juga cover bukan sahaja kos rawatan dan juga selepas kita masuk ke dalam ward lah, macam contoh hantar ke fisio. So selepas dia punya wellness punya coverage pun kita juga ada cover di bawah power insurance ini. Dan untuk power insurance ini salah satu yang memudahkan pemilik haiwan kesayangan apabila menggunakan power insurance ini, tidak perlu membayar deposit secara tunai. Semuanya kita akan cover di bawah power insurance menggunakan kita punya proses GL.
Berbakikan 2 minit, soalan terakhir saya, adakah Insurance Power ni tersedia untuk semua jenis haiwan kesayangan ataupun hanya terhad kepada beberapa spesies saja? Dan last, saya pun konsult dengan Afifah straight ni, kepada pemilik haiwan kesayangan seperti saya dan rakan-rakan saya di luar sana yang ingin tahu maklumat lanjut dan dapatkan pelan pelindungan insurans haiwan ini, bagaimana mereka boleh milikinya? Bagi kami di Power Insurance, kolaborasi di antara Petrotem dan juga Ethical General Insurance, kita apabila ingin mengeluarkan satu produk untuk haiwan kesayangan ini, bukanlah kita mengeluarkan produk secara sewenang-wenangnya. Kita sebenarnya tengok keperluan dan juga permintaan daripada pemilik haiwan, daripada doktor di klinik veterina, supaya kami boleh membantu industri haiwan kesayangan ini secara menyeluruh. So apabila kita berkata sama ada Insurance Power ni, kita akan cover untuk semua jenis haiwan kesayangan. So untuk permulaan, Power Insurance ni kita cover dulu untuk majoriti haiwan kesayangan di Malaysia lah, iaitu kucing dan juga anjing. So pelan untuk kita cover untuk semua jenis haiwan kesayangan, kita perlu lebih banyak kira macam feedback, perlukan lebih banyak lagi maklum balas daripada pengguna ataupun pemilik haiwan kesayangan yang menggunakan Power Insurance ni, untuk kita kembangkan lagi Power Insurance ni dan untuk memenuhi dan kita cover industri haiwan kesayangan ini secara menyeluruh. Dan untuk kami di Petrotem dan juga Ethical General Insurance ini, Power Insurance ini adalah satu produk yang kami memang ingin membantu, terutamanya menggalakkan kesedaran mengenai pemilikan haiwan bertanggungjawab. Sebab kita sedia maklum bahawa pemilik haiwan ni, apabila mereka rasa ingin menjaga dia punya haiwan kesayangan ni, mereka perlulah menyediakan yang terbaik. So kami di Petrotem sebagai platform ekosistem haiwan kesayangan ni cuba membantu dan juga mengeluarkan produk-produk yang dapat membantu pemilik haiwan kesayangan. Dan kepada mereka yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut mengenai Power Insurance ni, bolehlah melayari laman sesama kami di www.petrotem.com dan juga boleh lawati laman sesama Etika untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai kita punya Power Insurance ni. So ini adalah produk insurans digital pertama di Asia yang memberi servis cashless emission kepada semua pemilik haiwan. Betul, seperti yang Afifah cakap, Insurance Power ni akan buat masa depan haiwan kesayangan kita lebih terjamin dan owner-owner haiwan ni pun akan lebih tenang kerana mempunyai kemudahan dalam penjagaan haiwan mereka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tetamu kita, Afifah Basir merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Petrotem, dan semua ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Okey, baik. Kita akan teruskan dengan prestasi ringgit dan Bursa Malaysia. Bagaimanakah prestasi kita pada pagi ini untuk kita lihat, di mana kami akan tunjukkan prestasi ringgit Malaysia pada kali ini untuk kita lihat dalam masa sehari. Iaitu prestasi ringgit kita dapat saksikan di sini adalah berada pada 4.69, dan kalau kita nak teliti dalam waktu seminggu pada 13 September yang lepas, pada minggu lepas, untuk kita teliti ringgit kita berada pada paras yang trend adalah trend meningkat. Trend meningkat menunjukkan ringgit kita, nilai ringgit kita iaitu menyusut dan merosot, di mana ia berada daripada paras 4.67 minggu lepas hinggalah ia naik mencapai 4.69. Dan ini adalah prestasi ringgit kita yang kita dapat saksikan setakat jam 9.48 pagi. Dan bagaimanakah prestasi Bursa Malaysia kita setakat pagi ini untuk kita teliti di sini adalah untuk kita lihat Bursa Malaysia yang kita dapat saksikan di sini adalah pada pagi 9.33 pagi 19 September, prestasi Bursa Malaysia kita berada pada 1,455.35 iaitu negatif 0.18%, penurunan sebanyak negatif 2.64, dan ini adalah prestasi Bursa Malaysia yang kita dapat saksikan setakat jam pagi ini. Dan kalau kita nak lihat 5 hari sebelum ini, untuk kita lihat prestasi daripada Rabu minggu lepas, iaitu prestasi Bursa Malaysia kita
FBM KLCI kita berada pada paras lebih kurang 1445 sehinggalah 1445 Ini adalah dalam kurungan iaitu anggaran angka untuk Bursa Malaysia. Dan ini adalah prestasi Bursa Malaysia yang kita dapat saksikan ketika ini, dan izinkan saya berbahasa Inggeris di mana saya akan teruskan dengan laporan antarabangsa. From local market, we move into the US market. Wall Street closed title change on Monday as market participants look ahead to the US Federal Reserve expected decision to leave key interest rates unchanged on Wednesday. All three major US stock indexes ended a choppy session with nominal gains as investors with few catalysts showed little conviction heading into the Fed's two-day monetary policy meeting. The central bank has vowed to remain agile with respect to economic data, which has shown signs that core inflation remains on its meandering descent back toward the Fed's annual 2% target and suggests the US economy remains on firm footing. Against this backdrop, growing jitters that a stalemate on Capitol Hill could result in a potential government shutdown and market participants on edge. The Dow Jones rose 6.06 points to 34,624.3. The S&P 500 gained 3.21 points to 4,453.53, and the Nasdaq added 1.90 points to 13,710.24. Tak biasa. All right, let's see how S&P market as for today, which in the morning we will view the S&P 500 from the finviz.com to see what is the US market currently doing as of this morning. So for each of these boxes, you can see is categorized by sector and industry, and for all the boxes, you can see the sizes is presented the market cap. So I'm going to start with the one of the major sector within the S&P 500 is the technology, with Microsoft for this morning is down by negative 0.35%. With the latest news about the Microsoft is the Chief Product Officer and long-time service evangelist Panos Panay is out at Microsoft, the executive has confirmed. Panay had been at Microsoft for nearly 20 years, beginning with a stint as Group Program Manager, PC Hardware back in 2004. After an 8-year stint as Corporate VP of Microsoft Devices, the executive was appointed to his most recent role in 2018. During his time at Microsoft, Panay was well known for his impassioned Surface presentation. Yusuf Mehdi, who oversees its consumers marketing efforts, is taking over the firm's Surface and Windows businesses with the external PC makers and retail partners. And for other, Oracle is also down by negative 1.49%. With Oracle, we're seeing the buzz ahead of this week. Oracle Cloud will grow louder as Oracle and long-time and at times bitter rival Microsoft jointly announced that Oracle's as a data platform is coming to Azure Cloud. Demonstrating the announcement important, Oracle chairman and co-founder Larry Ellison made his first ever visit to Microsoft headquarters to announce the news alongside Microsoft CEO Satya Nadella. The new offering, dubbed Oracle Database at Azure, provides customers with direct access to Oracle database services hosted on Oracle Cloud Infrastructure (OCI) within Microsoft Azure AZI/YOI, the data centers. The collaboration is powerful, bringing together the best of what Oracle and Azure offer. And for we can see Adobe is up with green, up by 0.67% as of this morning. With artificial intelligence, AI has been a central theme in the investing world this year. Many investors have been drawn to companies that leverage AI to create or enhance their products or services. Adobe, a pioneer in the digital content arena, has been a prime beneficiary of this trend. This software giant has seen its stock price surge by 63.2% year to date, partly because of the launch of its new generative AI feature called Firefly. Adobe's impressive stock performance isn't simply based on hype. The company has also delivered solid organic growth, as evidenced by its record-breaking revenue in the third quarter of 2023. Adobe reports revenue through three distinct operating segments: digital media, digital experience, and publishing and advertising. This is the update for technology sector as of this morning. And we're going to move on to consumer electronics
electronic sector with Apple this morning is up by 1.69%. We can see this is the number with the Apple lead time and pre-orders for Apple latest iPhones are better than fear, which is said by the Morgan Stanley analyst wrote in a note Monday. Lead times for the iPhone 15 Pro Max are averaging 5 to 6 weeks, to the analyst wrote, the longest of any model launch in the last 7 years. And reports from Chinese news agencies suggest solid early pre-order demand for the iPhone 15. They added, despite investor concerns that have focused on China, well, it's far too early to call the cycle. These data points are encouraging, especially given such extreme negative investor sentiment, which has caused Apple to underperform the market by 7 points since headlines of Chinese government's bans emerged on September 6th. And for the Google, we can see here, Google is one of the famous sector we can see under the communication service industry, which before I share with the up by this morning is among the latest update on Google. The US Justice Department on Monday objected to removing the public from the court during some discussions of how Google prices online advertising. One of the issues at the heart of the antitrust trial underway in Washington. The government is seeking to show that Alphabet's Google broke antitrust law to maintain its dominance in online search. The search dominance led to fast increasing advertising revenues that made Google a $1 trillion company. And for this morning, we can see Google is up by 0.48%. And we can see that for Amazon news is a lot. Amazon is down by negative 0.29%, with the Panos Panay is reportedly joining Amazon. Bloomberg, this is reported by the Bloomberg. The former Windows and Surface chief announced his departure from Microsoft earlier today, and Bloomberg reports that he's moving to Seattle. Other giant tech companies to oversee Amazon vast hardware products. Panay will be taking over from Dave Lim, Amazon's outgoing hardware boss. And Lim announced in August that he plans to leave in the next few months after a 13-year career at Amazon, leaving big shoes to fill. And about Tesla, according to a new report from the Wall Street Journal, Tesla and Saudi Arabia are in early talks about the building an electric vehicle factory in the country, and the latter is dangling some cobalt from the Democratic Republic of the Congo as an incentive. WSJ reports today that Saudi Arabia is in talk with the Tesla about setting up a manufacturing facility there. People familiar with the discussion said as part of an ambitious push by the kingdom to secure metals needed for electric vehicles and help diversify its economy away from oil. In recent years, Saudi Arabia invested in Lucid Motors, an EV startup that spun out of Tesla, with a deal from the company to build a factory in the country. And for this morning, Tesla is actually down by negative 3.32%, and that is the update from the consumer cyclical industry. For oil and gas stocks performance, which oil prices rose on Monday after flirting with $95 a barrel earlier in the session as expectation of a supply deficit stemming from extended output cuts by Saudi Arabia and Russia, as well as weak shale production outweighed concerns about demand. Global oil benchmark Brent crude futures settled 50 cents higher at $94.43 a barrel, while it rose 71 cents to $91.48. Saudi Arabia and Russia this month extended a combined 1.3 million barrels per day of supply cuts to end of the year. Meanwhile, U.S. oil output from top shelf producing regions is also expected to fall for a third month in a row in October to its lowest level since May 2023. The U.S. Energy Information Administration said in a monthly report, Saudi Arabia's Energy Minister Prince Abdul Aziz bin Salman on Monday defended OPEC Plus cuts to oil market supply, saying international energy markets need light-handed regulation to limit volatility, while also warning of uncertainty about Chinese demand, European growth, and even central bank action to tackle inflation. And as of this morning, we can see oil and gas. For example, the ExxonMobil Corporation this morning is up 0.81%, while CVX this morning up by 0.43%. As you can see, this is the S&P 500 index that I can update you as of 9:58 this morning.
Definitely shares of Embalter developer China Evergrande Group plunged as much as 25% on Monday after police detained some staff at its wealth management unit, suggesting a new investigation that could add to the property company's wealth. Evergrande, the world's most indebted property developer, is at the center of a crisis in China's real estate sector that has seen a string of defaults since late 2021 that have rattled global markets and sparked fears of contagion. Trading in the company's stock was suspended for 17 months until August 28 during protests by disgruntled investors at Evergrande's Shenzhen headquarters in 2021. Du Liang was identified of staff as a general manager and legal representative. Wealth Management Division, Reuters, in its report, could not confirm that Du was among those detained, and the police statement did not specify the number of people detained, the charge, or the date they were taken into custody. Last month, the Chinese developer posted a January-June net loss of 33 billion yuan versus a 66.4 billion yuan loss in the same period the previous year. That's all for me. I'm Rozman. This is Niaga AWANI. Catch you on the next. Ada drama yang merungkai misteri tersembunyi. It's not about basketball. It's about winning. Better watch out. Kisah pengembaraan hebat. I am Puss in Boots. Okay. There's something out there calling to me. Khayalan. Not me, the prince. You gotta kiss the prince. Malah pembunuhan. We get her talk. We can just girl talk. You guys okay out here? Hey, Mama. Yeah, we're like work and. I don't think so. Di mana jua bila-bila masa anda perlukan seorang wira. He's done it again. Dengan hanya satu klik, stream pelbagai kisah dan wira-wira hebat di satu tempat. Astro baru, switch sekarang. Hai, saya Nala Huda, kakak fiber anda. Dan hari ini saya ada satu soalan nak share dari Aida Bahar. Dia tanya, Wi-Fi cover satu rumah ke? Handphone boleh cover? Dah tentu Astro Fiber dengan router canggih Wi-Fi 6 boleh cover satu rumah, satu family boleh pakai. Bukan saja semua handphone boleh jimat data pakai Wi-Fi. Anak-anak nak buat homework online pun senang. Ini ada satu lagi tips jimat kita nak bagi tahu. Bila you nak keluar rumah, downloadlah cerita siap-siap dekat Astro Go app tu. Lepas tu, boleh layan dalam train, dalam kereta, dalam flight. Tak kacau data handphone you langsung. Jimat dah tu Aida. Ada lagi soalan? Tanyalah. Gunakan hashtag Tanya Kakak Fiber. Okey? Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Di dalam setiap berita yang dibawa, konteks amat penting. Cara kita mendapat berita kian berubah. Melalui media sosial maupun saluran digital yang lain serta kaca TV. Kami sentiasa membawakan yang tergempar dan terkini. Ini perkembangan yang baru kami terima. Berteraskan acuan verifikasi yang diamalkan supaya setiap fakta adalah sahih. Daripada analisis pelbagai sudut yang mendalam, laporan-laporan khas dan perbincangan yang membina negara. Inklusif, suara rakyat kami ajukan. Keseimbangan persepsi kami pastikan. Kerana setiap cerita mempunyai impak yang tersendiri dan perlu dibawa dengan penelitian yang terperinci. Pastikan Astro AWANI menjadi pilihan anda tidak kira di mana sahaja anda berada. Saluran berita paling dipercayai di Malaysia.
Sebagai seorang usahawan atau pengusaha bisnes kecil dan sederhana, anda mesti Saya, Suhaizan Kayat, setelah dipilih sebagai seorang ahli Dewan Rakyat, dengan sesungguhnya bersumpah